Hai everyone, apa khabar? Nama saya Thomas, host anda hari ini untuk Masak Apa Tu bersama Treso. Sejak MCO, kehidupan kita telah menjadi lebih berjaga-jaga dari segi kesihatan dan dalam penyediaan makanan. Dengan ni, hari ini kita telah menjemput tetamu khas untuk menyediakan 3 resepi yang senang, sedap dan sihat. Tetamu khas kita bukan semua betoto tau. Dia adalah juara MasterChef Malaysia yang pertama. Dia juga merupakan pemilik dan chef bagi Pastry Bella Bake Shop dekat Tamarin Square, Cyberjaya. So tanpa buang masa, let's welcome Dr. Izani. Hai Doktor. Hai Thomas, apa khabar? Khabar baik. Okey, jadi dah ready ke kita nak main masak-masak hari ni? Oh, can't wait. Memang excited. Okey, sebab Thomas pun banyak masak masa MCO, betul tak? Banyak masak tetapi taste dia so-so saja. Okey, bolehlah kita gunakan idea daripada resipi saya untuk improve your cooking? Ya, yeah, definitely. Alright, so kita ada 3 resipi hari ini, tapi sebelum tu maybe kita bagi tahu kepada penonton kenapa they have to stay tuned until the end, sebab Okay, so untuk penonton, stay tuned until the end of the video sebab kita ada amazing present to be give away. Okay, alright. So kita start with the first recipe, chia seed pudding ataupun pudding chia seed. Okay. Okay. So chia seed, maybe Thomas sebagai pharmacist, you can explain the benefits of chia seed. Okay, so untuk chia seed kan is a very good antioxidant. Actually, is considered as superfood in WHO, and then it's very rich in fiber. So normally people will like gunakan chia seed rendam dalam air, lepas tu minum for the whole day, but not more than 8 hours in a day lah. Okay. So, but today is special sebab kita nak pakaikan chia seed ni untuk buat dessert. Yes, it's something special. I think we can't wait to learn. Yeah, not only is healthy, we can enjoy it also, kan? Yep. Okay. So untuk first step, saya nak campurkan susu. Okay. So susu biasalah, fresh milk ataupun full cream milk. Okay, dan juga this is also Treso punya produk. Okay. Is Treso Q-berries powder. Okay. So bila kita campurkan dia, kita nampak dia akan jadi warna pink. Yes. So it's very pretty. Yep. Okay. So kita akan mixkan dia. So perlu goncang sampai dia larut semua. Kita larutkan dia dalam susu ni. Okay. So kalau untuk susu, kita perlu sediakan yang sejuk ke atau dekat untuk prefer room temperature? Tak apa, sebab kita akan panaskan. Oh, akan panaskan. Okay. So bila dah larut, kita akan panaskan dia di atas api. Okay. Api perlahan sajalah sebab kita tak nak bagi dia terlalu mendidih. Sebelum dia mendidih tu, kita dah boleh angkat dah. So, dalam understanding I, dekat rumah, mungkin dekat kondo kita guna yang induction. Tetapi kalau dekat rumah yang guna gas, so dia punya api nak guna yang biasa ke? Api sederhana lah. Sederhana lah. Tapi kita kena duduk sini jaga. Sebab susu kalau nanti dia terlalu panas, dia akan melempar terus. So nanti susah nak cuci kita punya dapur. So tak boleh panaskan sampai dia boil. Betul. Okay. So selepas ni, so dia panaskan sampai larut semua. Okay. So sementara tu kita sediakan satu mangkuk. Okay. Kita masukkan kita punya chia seed dalam mangkuk ni. So chia seed ni sikit sangat, tapi kita tahu bila chia seed ni terkena liquid dia akan kembang. Yes. Dia memang nampak sedikit tapi kita akan dapat banyak puding daripada chia seed yang sedikit ni. Okay. So masukkan chia seed dalam mangkuk ni. Sangat pinkish. I think ladies will love it. Yes. So apa yang ada dalam Treso Q-berries ni? So dekat Treso Q-berries biasanya dia mengandungi isi kandungan yang natural. For example, berries, blueberries, strawberries, all the berries, and then also not to forget the quinoa powder. Okay. So siapa yang mungkin nak lebih sihat, nak ada mula untuk berdiet ke, boleh minum Q-berries ni sebagai minuman. Ya, sebagai minuman. Actually, apart from making as a dessert, Q-berries ni, powder ni boleh campur dengan air and then make it like a breakfast. Sarapan. Biasanya akan campur Q-berries dengan oat. So dia buatkan lebih full. So boleh tahan sampai afternoon. Alright. So kalau kita tengok Thomas pun, I think is someone yang fitness buff kan. Sejak MCO kurang sikit. Kurang sikit. So these are the kind of drinks that to fuel you up, fit your muscles. Yes, betul. I mean, of course, selain daripada sarapan, ini juga boleh guna sebagai dinner because most of the time kan dekat masa malam kita actually tak payah banyak tenaga. So tak payah kita makan terlalu banyak.
So minum ni sebagai replacement dinner. You can add to smoothies kan. Kita boleh blend sekali dengan buah-buahan. Dengan yogurt. Yes. Okay. So nampak dekat sini dia dah start nak bubbling up. Yes. Dan kita nampak dah berasap, so dia dah warm up lah. Okay. So kita padamkan api dan kita tuangkan ke dalam kita punya chia seed tadi. Nampak tak, kita dah nampak dia dah start nak pekat. Yes. Okay, Mugia tolong. Boleh? Chef. Okay, just kacau. Okay. Selain daripada teknik macam ni saya masakkan, actually chia seed pudding ni kita boleh biarkan dia campur dengan susu sejuk pun boleh. Tapi kita kena biarkan dia dalam peti sejuk overnight. Okay. Dia macam overnight oats juga. So dia akan biar dikembang sendiri dalam fridge sahaja. Tapi kalau kita tak ada banyak masa, kita boleh buat macam ni jugalah. Okay, so kita pakaikan susu yang dipanaskan dan kita kembangkan chia seed tu macam ni. Okay, dan kita nampak dia dah semakin kembang dan semakin pekat. Okay, kita boleh biarkan saja dulu. Ataupun tapi sekarang ni saya nak campurkan semua bahan dan kita akan biarkan sejuk dalam fridge half an hour macam tu. Dan kita akan masak resipi lain sementara tu. Okay, so kita masakkan yogurt. So untuk yogurt kita perlu pilih yang biasa ke yang atau biasa. yang unsweetened? Yes, yang kalau boleh yang natural lah. Yang natural, natural yogurt, Greek yogurt. Okay, dan juga kita punya honey. Okay, so kita pakai, untuk ini saya pakai lavender honey. Lavender honey. Punya lavender honey. Okay, so setakat saya tahu lavender honey is a very good honey untuk kurangkan keradangan. Kalau untuk sesiapa yang ada early symptom of sakit kerongkong, dia boleh ambil satu sudu setiap 3-4 jam untuk legakan lah. Tetapi kalau memang sangat teruk, then still need to refer to doctor lah. Tapi yang saya suka lavender honey ni actually very tasty. Sangat sedap. Dia tak terlalu manis. Dia actually yang untuk lavender honey yang dibuat oleh Treso kan, dia tak ada letak sugar. Okay, memang so natural. Raw, pure honey lah. Okay, so kita gaulkan saja. Nampak dia dah nampak dia punya biji-biji chia seed tu kan? Sudah kembang. Okay. So actually that is all you need to do for the pudding lah. Memang sangat mudah, sangat ringkas. Dalam masa 10 minit boleh habiskan. Betul. Yes. So yang ni kita masukkan dalam fridge sekarang. Okay. Dan kita boleh buat resipi kita yang seterusnya lah. Sementara kita tunggu chia seed ni dia lebih kembang dan dia akan lebih set lah dia punya konsistensi. Just one clarification, ini masuk dalam freezer ke atau dalam fridge sahaja, bawah sahaja. Bawah sahaja. Okay. So kita ni letak dalam peti sejuk and then we'll going to prepare the second dish. So sekarang kita akan sediakan resepi kedua, iaitu tajin ayam Morocco. Okay. So Thomas tahu tak tajin tu apa sebenarnya? Actually, I tak faham. It's about to ask. Okay, so kalau kita pergi di Morocco, dia ada satu hidangan yang dia akan hidangkan dalam clay pot ataupun periuk tanah yang bentuk macam cone. It's a conical pot. Kita gunakan inspirasi daripada hidangan Morocco itulah untuk saya buat resepi ini. I see. So it's a lot of spices, a lot of dried fruit, so it's fruity and some spice as well lah. So it's very delicious tajin ayam Morocco ni. So memang match Malaysia punya culture lah. We like a lot of spices in our daily life. Dia nampak macam banyak ingredient sikit kat sini kan, tapi actually it's just simple. Once you dah sediakan ingredient ni, semua masuk saja and then siap. Just ikut resepi yang chef preparekan, senang. So chef, just nak tanya, apa yang menginspirasikan you menjadikan seorang chef? Actually, saya memang suka masak lah. Bukanlah masak serius ke apa, tapi cuma masak macam dekat rumah saja-saja. And then saya suka explore resipi, suka tengok cooking show, baca buku masakan dan kita just cuba-cuba untuk masak resipi itu semua kan. Jadi it's just from interest lah, minat. Tapi tak sangka sebab saya masuk MasterChef Malaysia dan menjadi juara pula tu. Dan saya rasa dekat situ membuka peluang untuk saya terus serius dalam bidang masakan ni lah. So sejak umur ke berapa chef start to like cooking? Actually dari muda lah, dari sekolah saya dah mula masak. Family saya memang suka masak, mak saya suka masak dan kita buat kuih raya kita buat berniaga kuih raya masa hari raya, dan juga saya suka tolong mak saya buat masakan-masakan yang kena dia jual dekat masa tu dia cikgu, so dia jual masakan dekat sekolah, so saya suka tolong. So sebenarnya kita suka kacau-kacau di dapur. Tapi lama-lama dia jadi minat yang
kita sendiri minat lah. Oh, okey. Okay, so kita akan mulakan dengan dry spices. Okay. Okay. Kita ada kulit kayu manis. Okey. Kita ada bunga lawang. Yap. Dan juga black peppercorn lah. Okay. Biji lada hitam. So kita masukkan dalam kita punya periuk. Saya tak minyak sedikit saja. Okay, sebab ini tak perlu minyak yang banyak. So kita panaskan dia sedikit. Untuk minyak, just guna minyak biasa ke? Minyak biasa saja. Or any type of minyak is okay? Minyak biasa sajalah. I think it's a simple recipe. Minyak dia pun tak banyak. So kita pakai minyak apa yang kita biasa masak untuk di rumah lah. Nothing special lah. Okay. So minyak. Now you can start to smell the spices kan. Okay. Okay. Dan juga kita masukkan kita punya bawang. Bawang, onion. Yang kita dah slice lah. Okay. Smell good. Bawang putih. Bawang putih. Okay. Cili merah. Cili merah kita biar whole sahaja dan kita just belah dekat tengah macam ni. Okay, masukkan. So ini kita just masak sampai dia. Kita just tumis saja. Thomas mungkin boleh jaga api. Dan saya nak pakaikan ketumbar, daun ketumbar. Dan untuk peringkat awal ni kita pakai dia punya akar dan batang. Sebab selalunya masakan orang pakai daun saja kan, dan daun ni kita akan pakai kemudian. Yep. Tapi sebenarnya ketumbar ni dia punya flavor, dia punya rasa dan bau yang banyak adalah pada dia punya batang dan punya akar. So kita jangan buang ni. Kita masukkan sekali. Okey. Kalau untuk nampak tu, dia dah brown kan? Yep. Kita pertahankan sikit api. So kalau untuk daun ketumbar biasanya khasiat yang paling lebih dekat dia punya daun ke atau dekat dia akar? Saya rasa khasiat dia sama saja, cuma dia punya bau dan rasa dia kuat dekat akar ni. Jadi kita jangan buang. Okey. Kita gunakan akar dia untuk buat tumisan. Okey. Macam mana? Bau itu ketumbar sudah keluar, memang bau sangat dia wangi. sudah keluar. Okey, tambah sikit minyak. Okey, bila dia sudah layu, dia punya bawang dan daun ketumbar tu semua dah layu, kita akan masukkan dia punya dry spices pula. So kita ada serbuk kayu manis ataupun cinnamon, dan juga kita ada serbuk halia, so ginger powder. So macam mana kita nak determinekan bila nak letakkan spices? Sekejap lagi, kita dah nampak dia dah mula layu. Maybe bagi dia sampai naik warna sikit. A bit yellow, a bit golden, dan kita boleh masukkan dia punya spices. Okay. Okay. So ada yang sudah turn golden tu kan. So, kita masukkan kita punya dry spices. So we have our cinnamon powder. Dan juga ginger powder. Okay. So actually the spices bukan saja untuk flavor, dia adalah untuk pekatkan kuah juga. So at this point kita akan letak sedikit air. Okey, kacaukan dia. So kita nampak warna dia akan gelap. So actually the sajin is very nice and dark and pretty lah. Okey. Kita nampak Thomas pun berbakat dalam masakan. Wow. Honor to be praised by Master Chef. Okey. So ni air tangan Thomas lah ni. Okey. Okey, so boleh masukkan tomato. So saya sekaligus semua sekali. So saya suka gunakan tomato dalam tin. This is crushed tomato ataupun kita boleh jumpa chopped tomatoes dalam can. Sebab nanti tomato ni dia dah ada warna yang cantik, dia ada intense red colour. Tapi kalau kita tak jumpa tomato dalam tin ni, kita boleh juga pakai fresh tomato, kita boleh blend. So kalau blend saja atau perlu tambahkan air? Kalau tengok you punya blender lah. Kalau you perlu letak air sedikit, then letak air sedikit lah. Okey. Okey, kita letak air. Okey. So actually at this point, kita dah boleh masukkan semua bahan-bahan lain dan kita biarkan dia untuk stew. So it's that easy, this recipe. Really easy. Yes. So masukkan ayam. Okay. Ayam. Okay. So saya suka resipi ni sebab kita boleh buatkan dia one pot meal. Yep. Sebab kita boleh letak kita punya protein, kita boleh letak kita punya vegetables,
and lots of different vegetables yang kita boleh gunakan. Dan hari ni kita pakai pumpkin, kita pakai labu. Kita juga boleh guna kentang, keledek. So kalau guna kentang dan keledek, you give a slightly different flavour. Rasa yang lain sikit? Dia boleh tambahkan variety lah. So boleh letakkan lobak. So kalau kita nak tambahkan macam-macam sayuran dalam kita punya masakan, kita boleh letak macam-macam jenis sayuran lah. Okay. Dan juga macam saya cakap tadi ni dia ada manis dia. So manis dia kita akan pakai natural sweetener lah. Kita akan pakai Tresor punya prune dan juga apricot. So setakat saya tahu, kalau untuk yang prunes, dia bukan sahaja satu fruits yang fiber tinggi, dia juga ada banyak vitamin macam vitamin A dan high antioxidant. Jadi bukan sahaja kita masakan untuk kita nak kenyang, tapi juga kita tambahkan all these superfoods yang high nutrient kan? High nutrients, nutritious. Bukan sahaja bagi kita kenyang tetapi bagi kita vitamin. Yes. Okay. So kita tambah sikit air just to cover untuk bagi dia masak. Okay, bring to boil. Kacau lagi, bring to boil. Okay. Dan satu lagi ingredient Tresor yang saya akan pakai ialah eucalyptus honey. So seperti yang sebut tadi loh, honey ni actually dia boleh gunakan kurangan keradangan. So good for sakit kerongkong, boostkan imunisasi. So untuk honey ni kita secukup rasa lah. So I think a couple of tablespoon sebab kita punya fruits pun dah manis kan? Yes. Dan juga kita perisakan dia secukup rasa lah menggunakan Tresor Organic Sea Salt. Okay, so what's the difference beza antara sea salt dengan table salt? So sea salt ni dia adalah daripada air laut lah yang dia dehydrate kan. So rasa dia, I think for me lah personally, sea salt dia punya umami tu is different than kalau kita pakai table salt biasa. Ya, lepas tu dia lebih natural. Sekarang saya tahu kerana table salt dia adalah processed salt. Yes. Okay, so kita dia dah mendidih ni. Kita boleh tutup. Okay, dan biarkan dia masak. Okay. In the meantime, kita boleh sediakan kita punya quinoa lah. So selalunya dekat Morocco, the traditional way is to serve it with couscous. Okay, so to make it healthier with Tresor product, kita akan pakai quinoa Tresor. Okay, so dia punya texture lebih kurang lah, it's like small grains macam ni kan. Actually dekat market sekarang dia ada dua jenis. Quinoa yang satu color dengan quinoa yang tiga color. Dia ada putih, merah dan juga hitam, betul tak? Yes. So in terms of dia punya nutrient, actually lebih kurang sama. Just that kalau untuk yang tiga color, dia antioxidant lebih tinggi. Baik. So macam mana kita nak adjustkan berapa air perlu letak dalam? So untuk quinoa ni, dia punya measurement yang biasa adalah 1 cawan quinoa kepada 2 cawan air. 1 to 2 portion. Yes. Okay. Ingat, 1 dengan 2. 1 cawan quinoa, 2 cawan air. So kita akan biar dia mendidih. So kalau nak masakkan quinoa, is it necessary kita guna inductor atau boleh guna normal punya? Boleh pakai normal pot. Rice cooker. Rice cooker pun boleh juga. Actually rice cooker pun senang sebab kita boleh biarkan dia. So untuk quinoa, kita just kacau sampai dia mendidih. Yes. Okay, dan juga saya akan letak sedikit seasoning lah. Kita akan pakai chicken stock powder. Okay. Chicken stock cube. Saya pakai separuh saja. So of course kalau ada masa dekat rumah, boleh sediakan chicken broth chicken stock sendiri, betul. Depends on preference dan masa lah. Okay, so biarkan dia mendidih. Okay. Simpan. Okay, simpan. Okay, you want to check on your tajin? Yeah, definitely. Can't wait to eat. Okay. Wow, so just kita kacau kat bawah dia, just tak nak dia melekat. Okay, maybe kita boleh rasa. Cukup garam ke tak? Okay. Nampak dia punya kuah pun dah cantik, pekat kan? Yes. Actually it smell very good. Very aromatic. Saya rasa
maybe a little bit more honey. Okay. Bagi dia lebih flavoring sikit. Yes. So berapa honey nak letak tergantung individual lah. Yes, ikut rasa. That's why bila saya share resepi, saya tak spesifik, berapa sudu garam, berapa sudu madu sebab you have to taste as you go lah. Yes. Okay. Ke setiap orang individual dia Betul. punya preference Rasa tak sama. lain, betul. Dan juga bahan-bahan yang kita pakai pun dia tak sama kan. Yes. So sedikit lagi madu dan juga sedikit lagi seasoning is black pepper lah. Black pepper. Okay. Okay. So quinoa ni dia ambil masa yang agak lama sedikit lah untuk dia kembang, untuk dia masak. So kita biarkan dia mendidih. Kita biarkan dia masak sampai air dia tersejat, hampir tersejat. Okay. So biar saja dia mendidih, kita tak payah tutup. So kalau untuk yang ayam ni, kita just bagi dia didih juga? Dia tutup saja, kita slow cook dia lah. Okay, kita slow masak cook dia dia gently. lah. So dia akan ready bila ayam dah masak dan juga pumpkin tu dah lembut lah. Oh, okay. So untuk buat dia lagi aromatic, saya akan tambahkan parsley. Parsley. So this is flat leaf parsley. Okay. Ataupun Italian parsley lah. Yang macam curly kembang sikit tu, dia English parsley. Okay. So it's okay, apa-apa pun boleh pakai. Cuma hari ni kita nak pakai yang flat leaf parsley ni. Adakah flat leaf parsley senang didapat dekat mana-mana saja? Sekarang ni lebih mudah sebab kita ada banyak supermarket yang ada barang-barang import kan. Ada banyak jual fresh herbs macam ni. So boleh dapatkan. Okay. So chef sekarang adalah mother of two. Yes. So sekarang life begitu busy. So how do you handle between both your career dengan anak-anak? I think for me it's a lot of support from my husband and my family lah juga. And I try to include my children in the work that I do. Macam kalau saya pergi cafe, saya bawa diorang sekali. So they will, make friends at the cafe, play with the other kids semualah. Tapi sekarang ni masa MCO macam limited sikit. So kita kena jaga-jaga sikit bila dia nak main-main dengan orang kan. So we have to remind them to pakai mask kan? Social distancing. Betul, social kerap distancing. cuci tangan. Yes. Pakai mask dengan cara yang betul. Betul. Itu yang penting. Okay. Alright, nampak tak dia dah kembang tu? Okay. So we just want to actually steam it. So leave it in the pot and just steam it. Okay, so actually sebenarnya dah siap dah. The cooking process dah siap. Okay. Cuma kita nak tunggu dia masak sahaja. Okay. So kalau macam tu, sementara kita tunggu kita punya dish to be ready. Untuk penonton-penonton, jangan pergi mana-mana. Siapa lari, dia rugi. Yes, tak boleh menang nanti. At the end ada giveaways. So sekarang kita punya nasi sudah sedia. Yes, let's check on the quinoa. Okay. So bila kita tutup tadi, kita dah biarkan dia steam dekat dalam ni. So nampak tak perbezaan quinoa tu daripada mentah, dia punya grains macam mana halus. Tapi sekarang dia dah kembang. Yup. So nampak 3 warna quinoa ni. Okey, so dah sedia quinoa kita. So kita akan masukkan ke dalam kita punya mangkuk ni tadi. Saya dah chop sedikit tadi parsley. Okay. So terus masuk. Masuk saja. So kita tak payah tunggu quinoa sampai dia sejuk tak kan? perlu. Terus masuk. Masuk saja. Okay. Lepas tu saya nak perisakan dengan sedikit lemon juice lah. So dia akan freshen up the quinoa lah. Bagi dia lebih harum, yes. So selepas letak kita just kita akan kacaukan dia. Okay, dan make it more special. Kita akan pakai Treasure punya dried cranberries. Dengan? Kita akan pakai Treasure punya dried cranberries dan juga golden raisin. Yes. Okay, so masukkan saja. Not too much lah, nanti dia terlalu manis pula kan. Okay. So this is the quinoa ready. Okay, kita boleh platekan dia. Depends on you punya this is a single serving. Kita akan plate untuk Thomas lah. Okay. Untuk Thomas makan lunch. Ya, pressure I. Tak payah makan lunch lagi. Okay. Kita akan tadi ingat tak kita dah pakai dia punya akar dan punya batang. Yes. So sekarang kita boleh pakai dia punya
daun untuk dia punya final garnish. Kalau saya, this is actually my favourite herb. So saya memang suka letak banyak-banyak coriander ni. I can see from it. Yes. Because from beginning we are using this Betul. daun. Okay. Smell very good. So dia punya ayam dah masak, dia punya labu pun dah empuk. Yup. So, kita boleh bawakan ke sini. Baik. Kita alaskan. Alright. Okay. Actually sangat cepat untuk labu jadi lembut. Yes. So kena jaga-jaga jugalah. So maybe kita boleh potong labu tu besar-besar supaya dia tak terlalu hancur. Untuk new learner, so need to take note on this lah. Yes. Labu apabila potong jangan terlalu kecil. Kalau tidak semua akan menjadi Hancur. hancur. So kena ambil semua. Kena ambil labu, kena ambil ada prunes, ada apricot kat dalam tu. So bila kita plating kan, make sure we have everything in our plate lah. So actually kita punya hiasan pun semua is everything that we use in the dish. Yeah. Okay. Dan juga untuk tambah sedikit texture, ada garing-garing sikit, kita tak gunakan Treasure pumpkin seed. Pumpkin seed. So ini boleh makan itu saja, tak payah Boleh makan masak. begitu saja. Yeah. Saya sudah dah siap. It's already roasted. Yes. Okay. So here we are. Dah siap kita punya hidangan kedua, iaitu tajin ayam Morocco bersama quinoa Treasure. So sekarang chef akan tolong kita sediakan resepi yang ketiga, iaitu Pancake murtabak mie. Yes. Okey, dan istimewanya kita akan pakai mie Tresor ini, iaitu beetroot quinoa noodle. Yes. Nampak warnanya pun warna pink. Menarik kan? Menarik dinampak. Actually untuk dia punya noodles kan, selain daripada beetroot, dia juga ada broccoli, juga ada yang pumpkin. So depends yang mana yang penonton yang suka lah. Okey. Nah, warna dia kuning dan juga hijau lah. Yes. Okey. So kita masukkan kita punya mie beetroot ni ke dalam air mendidih. Kita akan masak sekejap. So it doesn't take long to cook lah. Okay, yes. Okay. So ini kita nak cook sampai dia menjadi Sampai lembut, yes. Lembut. So biasa ambil masa lebih kurang 2-3 minit. 2-3 minit saja. Okey. So kita ada kita nak buat dia punya mix lah. Dia punya pancake mix. So the big bowl, yes, ada sini. Okey. Okey. Jadi untuk resipi ni kita memang nak letak banyak sayur-sayuran sebab kita tahu especially kadang-kadang nak bagi anak-anak makan kan. So this is a good recipe where we can hide the vegetables in the form of the noodle pancake kan. So untuk resipi ni saya pakai cabbage. Okay. So kita shredkan dia. So straight lebih elok ke? Atau kadang-kadang I nampak ada ibu yang suka potong-potong menjadikan square. Untuk resipi ni kita buat dia shredded lah. Shredded panjang-panjang macam ni. Okay. Cabbage, carrot. Okay. So actually boleh tak apa-apa saja untuk buat dia colourful, untuk buat dia menarik kan. And capsicum. So anything that kanak-kanak biasa tak makan, so mix together. Okay, tengok noodle ni. Sebab mie dia halus, dia fine noodle, so dia tak akan ambil lama lah. Okay, cepat. Okay, dan saya juga letak spring onion. Okay. Potong serong. So this is not only for colour, but it's for flavour also. Spring onion. So boleh potong sebanyak yang sendiri nak. Ikut. This is a free to go recipe. So apa-apa saja kita nak letak. Ataupun kalau you nak letak protein, nak tumiskan ayam ataupun daging cincang, boleh masuk sekali dalam resipi ni. Okay. I think the noodle pun dah siap. Okay. Kita toastkan dia. Nampak tu? Dia warna pink kan? Okay, tolong. Okay. So, memang menarik kalau nak buat mie sup, noodle soup kan? Kita nampak warna dia. Ya, sendiri preparekan itu chicken broth. Betul? Okay. Siap. Ini kita letak sebelah dulu. Yes. Kita campurkan dia punya sayur-sayuran dulu. Okay. Dan juga macam tadi, saya punya favourite herb, ketumbar. So coriander ni untuk dia punya
warna dan juga untuk rasa dan haruman dia, aroma dia. So untuk akar dia kita boleh potong halus-halus. Halus-halus sikit. Ya. Dan daun dia kita boleh chop kasar-kasar lah. Dengan Dan daun dia kita semua. reserve sikit untuk buat garnishing lah nanti. Oh, okay. So jangan potongkan semua halus-halus. Okay. There you go. Dan juga Sekarang kita perlukan dia punya pecahkan telur. pecahkan telur. Okay, so 2 biji telur. Okay. So waktunya yang baru. Yes. Saya tolong This ini. is a tip actually. Si Thomas yang ajar tip ni. Kita pecahkan dulu dalam bekas lain sebelum kita masukkan dalam the main ingredient lah. Sebab takut kalau kadang-kadang di telur ni kita tak tahu dalam dia ada yang mungkin tak elok. So kita pecahkan dulu dalam mangkuk yang asing. So you don't ruin the other ingredients lah. Just in case. So I guna yang tak professional punya cara. Yes. Kita pecahkan telur. Okay, boleh masukkan So I perlu pecahkan 2. 2 telur. Ni masukkan dulu. Masukkan So dulu. you asingkan. Satu-satu you pecahkan. Alright. Okay. Okay. Kita buangkan dia punya shell. Yep. Ada. The tips is also we can use actually the eggshell. Oh, today I learned something new. See, dia akan lekat pada eggshell tu. Okay. Oops. Kan? Okay. Alright. So selepas Masuk dalam ni. masukkan. Okay. Dan kita boleh letak all the different seasonings lah. Okay, kita ada this is also special sebab kita akan incorporate Tracer drink powder dalam kita punya mix juga. Okay. So this is quinoa green powder. So dalam quinoa untuk quinoa green ini dia dalam actually ada ada quinoa yang paling penting, antioksidan yang tinggi, khasiat banyak. Lepas tu juga ada avocado, cucumber. Oh, all the green goodness. All the green, vegetables inside. Okay. So of course selain daripada masuk dengan dalam dish ni, so penonton juga boleh pancur dengan air. So sebagai Buat minuman breakfast, lah. Ya, minuman. Okay. So lepas tu kita Lepas nak tu kita letak masukkan seasoning sikit iaitu oyster sauce. oyster sauce. Lepas tu kita ada garlic powder, Okay, garlic powder. white pepper. Okay. Dan itu saja. Itu saja. Dan kita gaul rata dan kita akan masukkan kita punya noodle. Okay. Okay. So chef, sedangkan chef chef sejak 8 tahun, 9 tahun. Mungkin lepas saya menang MasterChef tu, it would be around 9 years lah. About 9 years, right? So we are married dengan 2 anak. Yeah. So adakah chef akan ajarkan anak untuk to be in the same direction like chef? Ajar mereka masak. I think kids naturally they very inquisitive and they're very curious and they memang suka nak kacau kita masak dekat dapur. So memang dia naturally dia akan datang. Oh nak tolong? Nak tolong? So we just encourage that lah. Okay. So that's the dah sebati. So kita masukkan noodle dia. Okay. Okay. So untuk mini kita tak payah potong bagi dia. Tak payah. Tak payah. Tak payah pun tak apa sebab nanti kita akan masukkan dalam dia punya adunan acuan tu. Okay. So it doesn't really matter that much lah. Okay. So at the moment kita just pancur dengan complete. So kalau nak letak more green vegetables, spinach ke, mushroom pun boleh. Tapi mushroom kita tumis dulu. Tumis dulu. Sebab kalau tak nanti dia punya rasa raw tu tak berapa sedap. So kita tumis dulu mushroom tu. Okay. Kalau untuk anak-anak yang mungkin suka ada sedikit snack, mereka penonton mereka letak itu raisin ke ada prunes yang tadi. Boleh juga. Boleh juga. So dia akan jadi ada sweetness sikit dalam tu. So actually resepi ni memang boleh dipelbagaikan ikut selera masing-masing. Okay. So your own creativity really. Okay. So that's semua dah sebati. So kita ready boleh masakkan dia punya pancake ni. So
So kita boleh masak pancake macam biasa, just on the pan, ataupun hari ni kita buat special sikit lah. Kita nak pakai ring mold ni, supaya dia punya bentuk cantik bulat macam ni je. So kalau kat rumah ada yang love shape pun boleh boleh. Kalau malas nak buat satu kali masak, satu kali big pancake pun boleh juga. Okey, so letak sikit minyak. Letak minyak dulu. Dan saya akan letak sapu minyak pada ring mold ni juga, supaya tak melekat. So stir fry function supaya dia tak lekat. Untuk kurangkan dia melekat lah. So, kita sapukan minyak. Okey, kita letak atas kita punya pan. So pakai non-stick pan lah, supaya kita tak perlu pakai terlalu banyak minyak dan dia tak melekat. Okay. So ni boleh sekali letak 3 atau 4? Boleh letak 3, 4. Kalau kita tak ada mold ni pun tak apa, kita boleh je bentukkan dia jadi bulat-bulat kan. Okey, biarkan dia panas sikit. Tunggu dia panas baru kita start. Perlahan-perlahan. Okey, so saya nak season sedikit pakai Tresor salt ni. Organic sea salt. Okey. Yang tadi ada guna. Ya. Jadi lengkaplah juga Tresor ni, kita boleh pakai pelbagai ingredients yang sihat daripada Tresor untuk incorporate dalam makanan kita, dalam masakan kita. Yang paling penting dia senang prepare, Betul. dia sihat. So tak payah setiap hari pergi luar tapau beli makan Betul. lambat. Okey. Okey, saya rasa kita boleh letakkan. Okay. So kalau nak letakkan biasanya macam mana kita nak agak berapa portion yang kita nak letak dalam? Maybe 1 scoop macam ni untuk satu ring ni lah. Okey. So lebih kurang sama banyak lah kita letak. Jelas. Satu keping mi, beetroot mi ni dia boleh sediakan untuk 3 portion. Mungkin 3 atau 4 biji. So that's a lot actually. Yalah. So kita tutupkan dia supaya dia punya steam tu boleh bagi tolong dia masak cepat sikit untuk yang atas tu lah. Okey? Okey. So sekarang kita tunggu. Sementara tunggu. So nak tanya chef. So sudah tadi ada mention mah, sudah sejak 2011 chef dah menang juara Master Chef Malaysia pertama. So how do you feel? Selepas all this while, how do you feel about after winning this competition? Actually, it's something that's very unexpected lah. Saya pun sendiri tak sangka saya boleh masuk Master Chef dan saya boleh menjadi juara pula tu kan. So, it's something to be proud of lah, and also very humbling at the same time because I get to experience a different area, you know. If not, saya seorang doktor gigi sahaja kan. So saya ada satu lagi outlet yang kreatif lah, creative outlet. So I can explore, I can experiment, and banyak peluang lah yang juga yang datang untuk saya mencuburi bidang dengan serius juga dalam bidang masakan ni lah. Kalau tidak, kita tak dapat tengok Dr. Izzati dekat program ni. Saya pun tak dapat masak sama-sama dengan Thomas dekat sini. Memang dapat belajar banyak dekat Thank you. Okey, kita akan tengok bawah dia. So saya pakai api perlahan saja. Let's tengok bawah dia. Okey, macam sudah brown sikit tapi kita biar dulu sikit lagi. So macam kita pakai induction ni, I'm just using level 3 lah dia punya heat. So slowly. Sebab kalau tak nanti terlalu hangus pula, tak cantik. So kalau untuk penonton yang dah guna induction, guna api biasa, kita pakai yang perlahan dulu lah. Okay. So resepi ni is actually inspired by apa yang kita orang Malaysia selalu makan, murtabak Maggi kan. Because it's very simple, it's very easy to make, and then sedap juga kan. But instead of making murtabak Maggi yang kosong saja, kita letakkan pelbagai makanan bahan yang sihat lah. Kita letak vegetables dan juga kita letak meat, Tresor kan. So it makes it healthier and more wholesome. So untuk kelas pakai chef kan, so every now and then perlu ciptakan hidangan yang special yang baru. So biasa chef dapat inspirasi dari mana? From all around lah. So
my own experiences bila kita pergi travel, kita makan, we try the local foods, and also when I read through reading, recipes, things like that, and through eating at other restaurants kan. So all these inspirations kita akan pakailah, kita pick here and there, create our own ideas lah. So husband chef yang paling lucky lah. First try the food that you first create. Lucky or unlucky lah. The guinea pig lah. Okay, mana saya punya sepit tadi? We need to use the sepit. This one. Alright. Okay. So kita tengok bawah dia. It's nice and brown. Okay, kita loosen up dia punya sides ni sikit. Kita boleh terbalikkan dia. Dia bau sangat elok. So cara ni macam susah sikit lah, tapi cantik jadi dia. Kalau if you want to present it nicely, this is the way to do it lah. If not, macam biasa saja, kita just make normal pancake sajalah. So kalau ada jaman-jaman dekat rumah, special occasion, extra effort untuk letakkan dia punya mold. Ataupun kita nak attract anak-anak makan kan, nak buat something bit special, menarik, nampak menarik. Kita just flip like this. Dan kita flipkan, tak payah balik. There you go. So dah cantik, dah ada crust kat bawah tu. So tunggu another 3 minit. Lagi 3 minit. Then ready to be served lah. Yes. Okay, kita akan buat dia punya sauce. So can I get you to mix the two sauces together in a small bowl? Boleh. So sauce ni sauce apa? Ini sauce cili. Sauce cili. So letak semua. Dan juga mayonnaise lah. Mayonnaise. So perlu mix karafi. Yes. Complete. Sampai sebati. Alright. So sementara kita tunggu, tibalah masa yang dinanti-nantikan untuk menang hadiah yang hebat. Hadiah yang bernilai RM300 dari produk Treso dan cash voucher telah disediakan. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 pemenang akan dipilih. Macam mana nak menang? Senang sahaja. Jawab soalan yang kita pin dekat komen. Apa produk Treso yang telah diguna dalam pancake murtabak ni? Dengan jawapan #caringpharmacy, #Treso, TRESOR, like and share. Tapi kalau nak meningkatkan peluang untuk menang, jangan lupa tagkan 3 kawan anda. So dengan rumusan, jawapan #caringpharmacy, #Treso, tag 3 kawan anda, lepas tu like and share. Senang saja kan? Murtabak sudah okey. Jom kita tengok. I think that is done. Sikit lagi, sekejap je. Okey. Almost there. So kita perlu tunggu sampai dia overall sampai masak. Sikit lagi. Okey. So yang cili ni untuk hiasan saja. Hiasan. Okey. So kita akan platingkan dia. Okey. Ini pun dah sudah. Sekarang kita preparekan yang cili. Okay. So cili ni untuk kita letak garnish dekat atas lah. So fine strips. Okay. Okay, looks good. So dia dah set telur dia pun semua dah masak, dah tak lembik lagi. Kita boleh angkatkan, letak atas pinggan kita. And the last one. Okay. Cukup tak untuk Thomas? Susah lebih cukup. Okay. Kita boleh taburkan
sedikit chili, fresh chili untuk warna. Some spring onion. Dan juga daun ketumbar lah. That's your favorite, chef. Yes, my favorite herb. Alright. So So this is the murtabak mi tresor. Kita Yep. gunakan beetroot quinoa noodle. Okay. So chef, sekarang kita sudah keluarkan kita punya chia seed daripada Okay. sejuk. So Next kalau step kita perlu buat. Okay. So this is ready lah. Maknanya dah siap dah kita punya chia seed puding ni. Okay. Dia memang akan pekat macam ni. Okay. So kita boleh platekan dia. Okay. Masukkan ke dalam mangkuk puding yang comel ni. So letak any amount that you boleh habis. Yeah, you Macam like. resepi ni pun kita boleh pelbagaikan ikut selera kita. Kita nak tambahkan apa dekat dalam dia ataupun kita nak letak topping apa, semua Ya. ikut kreativiti kita lah. So actually macam kalau kita buat teknik dia overnight chia seed pudding, kita boleh campurkan semua dalam mangkuk ataupun dalam jar yang ada penutup tu, Okay. the mason jar. Kita campur semua, simpan dalam fridge, esok dah siap kita boleh makan terus. Okay, so maksudnya kalau letak dalam peti sejuk, actually dia okay. Tak kira berapa lama kita letak. Saya rasa dalam 3-4 hari tu it Mesti still be habiskan okay. lah. Sebab kita ada susu kat dalam ni kan, so it's just as good as how long the susu will last lah. Ya, so yang paling elok habiskan pada masa yang sama. Betul, Or the else next day lah. next day. Tapi saya tak rasa boleh simpan lama pun sebab Ya. sedap. Sebab once you start makan, you will want to finish it. So Yes. dia tak akan tahan lama pun. Okay, so saya suka gunakan buah, Okay. berries, sebab macam strawberry, blueberry dia ada masam-masam. And then I like to use dark chocolate Okay. as the garnish. So dia ada bitterness, so dia ada masam-masam, and then the texture of the chia seed pudding, honey kan. Yes. So is kita nak bagi dia mesra lah, all the flavors. Tak terlalu manis. Tak terlalu manis, yes. Okay, so saya suka belahkan dua strawberry. So belahkan semua strawberry. Lepas tu dengan Okay, so kita boleh susun. So maybe you want to do, boleh. okay, you do one, I do one. Sure. So Okay, tengok which one yang cantik? paling presentable. No, actually tak kisah sebab in the end it's going to be delicious. Yes, itu yang penting. Yes. So blueberry just masuk saja. Susun saja. Susun saja. Okay. Dan juga the dark chocolate tadi, kita just make shavings. Oh, okay. So last one, chocolate shavings. Pecah-pecahkan dia sikit. Wah, chef Mia Wah. nampak sangat elok ah. I punya Sama-sama. tengok. This is okay. 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 Good. Dan akhir sekali, sikit lagi kita akan drizzle tresor honey ni, lavender honey. Lavender honey. Okay. Okay. Alright. So inilah hidangan dessert kita yang bernama Puding chia seed. Yes. Tresor. tresor. Okay. Okay, so kita sudah sediakan 3 hidangan yang sedap, sehat dan senang. Yes. So, apa lagi kita nak rasa lah sekarang ni? Yes, Alright. it's time to taste. Time to taste. So 3 hidangan yang chef prepare sudah disediakan. Ya. So kita ada tajin ayam Morocco, Betul. kita ada pancake Murtabak murtabak mi. mi, lepas tu dengan Chia seed pudding. yes. So sekarang chef, mana yang kita perlu start test Okay. dulu? Apa kata kita rasa pancake murtabak mi ni dulu? Okay. Okay. Kita ambilkan dia punya sos juga. Sos juga, ya, terlupa pula. Okay, thank you chef. Okay, so I cuba dulu. Boleh? Silakan.
dia punya outer layer kan macam orang yang baru 18 tahun. Rangkup sangat. Dekat dalam kan dia punya ingredients semua boleh mix dengan sangat-sangat mesra. Really, really, really good. Dan juga it's not macam kita tak realise pun kita tengah makan something yang healthy sebab Yes. banyak vegetables kat dalam tu dan juga kita pakai quinoa green powder kat dalam tu, so lots of healthy ingredients kat dalam tu lah. Yeah, and then strongly recommend untuk sesiapa yang memang tak suka coriander. Ini you totally cannot taste the coriander. Sebab dia memang dah mesra rasa dia. Yes, yes. Sangat sedap. Okay, Memang alright. love it. So So why make sure not? you try the recipe at home, ah. Definitely I'll go back and cook. This one tastes really, really good. Okay. Okay. Now we try the quinoa with the Quinoa. tajin Okay. Thank you. and have the chicken, the pumpkin, The pumpkin. the dried fruits. Yes. There we go. Okay, thank you. Okay, come so- try. Yes. So, cuba sedikit ayam. So in one bite tu kita dapatkan semua. Kita dapatkan pumpkin, dia punya apricot, prune, Yes. dan ayam dia with the quinoa. Wow, ini macam pasangan yang baru kahwin. Mesra sangat dengan kombinasi ayam, dia punya quinoa, dia punya pumpkin. Dengan rempah-rempah dia and then the sweetness from the honey kan. Yes, and then the ayam is not like those that very dry. They actually sangat soft and Very tender, juicy. Yes. Okay. Alright. Yes. So nanti kita sambung makan lagi. Yes. But now we need to try our dessert lah. Yes. Very special. Kita punya puding chia seed Pudding ni. chia seed. Okay. So pudding chia seed ni, as a recap, dia dalam ada chia seed, lepas tu yogurt, ada Susu. fruit, susu. Dan juga kita letak tracer pink. Yes, Q berries. Q berries powder. That's right. Ni macam make me refresh back apabila I tingkatan 5. Memang banyak sweet memory, tetapi apabila nak pisah dengan kawan sedih, ada that kind of like mixed feeling, you know. Yes. Tapi it will make you think back, refresh back. Wah, it's a very good year. This kind of taste is really, really good. So dia ada manis, ada masam, ada texture, ada Yes, pahit. Yes. Those young parents, you should definitely try this. Make you refresh back. If you are dating at the year, wow, you love your wife or your husband more now. Yes. And it also easy to serve and easy to make also. Yes. You can eat this for breakfast kan? Like what chef mentioned just now, you prepare over the night. The next morning you can eat. Yep. So now we have tried all the dishes that's specially prepared by Chef Izani. So it's really our honor to be able to invite you over here to teach us how to prepare all this food in a three simple way. Simple, sehat, senang, dan Sedap. sedap. Okay. So untuk penonton-penonton jangan lupa jawab soalan, hashtag, like and share. So itu sahaja. Jumpa lagi. Bye. Bye. Thank you, Thomas. Thank you, Doctor.